alikimbia, alikamata dossier, alienda deposit, bila nini anafanya interview. And after the interview, nakachukuliwa. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Mungu. God. Atukutanishe ile mitesi kwa jina la Yesu. Hallelujah. Mwenzetu mmoja ananiambia. One pastor was telling me, namna gani baba na mama walionaka? you know how my mom and my mother met? Akasema ilikuwa hivi. It was just like this. Papa mmoja akakufa kwa village. And one person died. Papa alikufa kwa village. Watu wanakuja kilio. Watu wanakuja kilio. And they came to mourn. Baba anaona fia moyo kunalia. And dad saw one person crying, one lady crying. Baba kinole mwenzetu. Akona fia kunalia. And he saw the way that he was crying. Oh my God, has died. Kafika kunajitwanga chini. Kafika makianza sasa tiseta. The lady was Laramova. My dad has died, my dad has Kuna died. mwenzetu akaniambia, baba kasikilia ule fia huruma. And my dad felt pity. Baba kamsikilia huruma. He felt pity. Fia tishi na unagani. Nasiya baba akisema kumsaidia and to help her. Ifo tulimuoe. I have to marry her. I have to marry her. Na mwenyewe alikuwa ananiambia vile. And you know the person. Mtoto nadhani watatu wa ile familia. I think she did that or the first person. Watoto kama duzi wanatoka sala karibu kila siku. I think they were just producing every single day. Na shalom. Shalom. Couple merveille. Sipende kusema juu nikisema baki yote wataijua. Na wengine bamwili familia iko huko lakini hawajui zile habari. Some family members are here. Sipende kusema kwa nyumba kama nyinyi ndio. I don't want you to go home and say I'm the one who said it. Amen. Amen. Mungu atukutanishe na yule ametayarisha kwa ajili ya baraka yetu. Who are prepared for our blessing. Siku moja, and one day, jamaa moja, one family, wanaenda file interview. They went to do an interview. Ya kwenda Australia. To go in Australia. Me mama Aisha sahau masambo. And the mom had forgotten even what she was supposed to say. Mtu nimemjua na vyote na I know that person from the beginning till. Mama ndio mkuu wa dossier. And mama was the head of the file. Me mama Aisha sahau vyote. But she had forgotten everything. Wanafika kwenye wanafanya interview. And when they reached where they were supposed to do, pale na mzungu yuko mbele. They sat and the white mama na tumbo lake kama la press kirefu mwa. And he saw the guy with the mom with the mzungu yuko na chai. And the guy had the tea. Mzungu anataka chai kukinywa. He wanted the cup of tea. Ipeti ya deza ni ya boy. of like 2 years old. He went and took the cup of the white guy. They asked mom the question. She doesn't know what to respond. And she's asking herself, what am I going to respond? And the baby went and took the cup of the white guy. And instead of getting interested in the response of mom, and he saw only Andrew. So, they are hungry. They got first bring for them. They just started eating. After eating, he told them, just come inside. Come inside. They did not even see the God even though you are going to she will just say you just sign. They went in Australia in May 2014. The first service at Texas, they were inside. And they were even at our place. We know him properly. Amen. Kwa 2023 mwambie Mungu akutumie yule ambaye ametayarisha kwa ajili ya baraka yako katika jina la Yesu. Hata ukiwa unachanua vibaya ile siku, even though you did not come properly that day, hata usipresente vibaya, hata useme vibaya, hata useme contraire, kama Mungu amemtayarisha kwa ajili yako, has prepared him or her for you, everything will be fine. Amina. Amen. Na Yesu yuko anajitembeza. And God, Jesus was moving around. And you are going to read it in Luke chapter 7, verse 11 à 17. Verse
He left the Niko natembea, and he was moving akaona around, kikundi ya watu and wanakuja. saw a crowd of people coming. Na ile kikundi And a crowd of people, walikuwa wanaenda kuzika they were kijana moja. going to bury Et la Bible dit someone. ceci, And the Bible says on allait enterrer they went to bury. le fils unique, un fils. It's Il a est son. un garçon qui était le fils unique de sa And he mère. was the unique son of his mom. Et sa mère était en train de pleurer, And his mom was crying. accompagné par une grande And there was foule. a crowd of people. Le mort était le fils unique d'une And the veuve. dead was the unique son Et une of grande the foule mom. l'accompagnait. And the crowd of people Quand accompanied ils them. sont arrivés auprès de Jésus, And when they approached en Jesus, train d'aller à enterrer, and they were going to bury, Jésus a vu la mère and du fils Jesus saw the unique woman en train de pleurer. who was crying. La mère du fils unique était en train And de the mom pleurer. of the unique son was crying. Et le fils unique de son père, And the unique son of qui his a le father, pouvoir sur la mort, and who had the power les upon a the dead, rencontrés. and did the contrary. Et le fils unique de son père, And the il unique son fit of pris his de dad, pitié, envoyait la mère du fils and unique had mort en train compassion de to pleurer. see the man Je of sais pas the si vous me unique son comprenez très crying. Hallelujah. Le fils unique de sa mère The est unique mort. son Et la of mère du fils his unique mom qui est has mort died. est en train de pleurer. And the Et unique en son route, who il saw rencontre the man le fils crying. unique de son père. Et le fils unique de son père The unique son a of le his pouvoir dad sur la mort. had the Quand power le upon fils the unique de son dead. père Meaning that the a vu unique la son mère of du the father fils unique de saw the mother of the la unique mère du son fils unique est décédée en train de pleurer. who was Il a crying. été saisi de compassion. And she had Il a pitié compassion de la mère du And fils she unique felt parce qu'elle était en train de pleurer. because she was crying. Et le fils unique de son And père, the unique son il a of dit his à la father mère, ne pleure told the plus. mom, do not cry Il a d'abord anymore. été saisi de compassion. And she Il a was dit à la mère du fils unique, ne pleure told plus. the mom of the Le unique fils son, unique de do son not père cry s'avançait anymore. touchant le cercueil. And went and tapped the coffin. La veuve, And the qui widow, était la mère du fils who unique, was the mother of the avait unique rencontré la son, personne que Dieu avait prévue pour sa met bénédiction. the person that God had La prepared personne for que her Dieu avait blessing. prévue pour effacer ses The larmes. person that God prepared to weep his Jésus-Christ tears, de her tears. Nazareth, le fils unique de Dieu vivant. The unique C'est la son personne of que the Dieu God avait prévue pour la God bénédiction de la veuve. is the one who was prepared for the blessings of the widow. Et la mère du fils unique, And the mother of the elle unique écoutait son, les paroles venant du fils unique de son père, and was hearing the words coming from the unique son of qui lui his disait father, ne pleure who plus, was saying that do not cry anymore, parce qu'elle avait été saisie de compassion. because he felt compassion. Et ce fut la résurrection du fils unique de sa mère. And this is how the La unique mère son était of the accompagnée mother par was des grandes resurrected. foules qui l'aidaient à pleurer. And the crowd of people who were helping to cry, À Bukavu, à Goma, on ne connaît pas pleurer quand quelqu'un they est don't mort. even know how to cry or how to weep when someone has died. Mais paye na biso kuna. But when you go the other side, Toyeba kako pleurer. we know how to cry. Vous aidez la personne qui pleure. You help the person who's crying. Même si vous ne la connaissez pas. And though you don't know him or Vous her, rencontrez les gens en train de pleurer. Vous but les aidez aussi à when people pleurer. are crying, you help them also to Et vous pouvez cry. dire à 10 heures, And you can say ce sont at les 10, personnes du quartier qui vont pleurer. these people will cry. À 14 heures, At 2 p.m., ce sont, comme il était ivrogne, ce Et sont à les ivrognes qui vont pleurer leur ami. now À 17 heures, c'est la même famille qui va pleurer. When it becomes to 5 p.m., this Et will à cry. 20 heures, on va faire la compétition. And at 8 p.m., we shall Comme son fils participate. était étudiant, And les as when étudiants seront en train de pleurer là. students will be crying Ses there, belles-sœurs en train de pleurer là. and those who have been crying this side, Et les amis en train de pleurer là. and their friends will be crying from Et the les gens other du side. quartier de l'autre côté. Et tout le monde va sera en train de pleurer. From this Et side, on va voir ce qu'ils vont gagner. and we shall see Alors, what elle était aussi will win. et chez les Juifs, on connaît aussi pleurer. And they knew how to cry also. Même un pauvre chez les Juifs, quand sa femme mère, il doit engager au moins une personne pour pleurer. In the Jew culture, even a poor can get someone to cry on somebody's side. Anafio, msimwambie asilie, You acha do mtu not, alie. just leave him to cry. Hata iko na mandevu sawa mimwa, Because mwacha they are alie. like me, you just leave him Usilie to kama cry. Kristo alie. Mbona sio aliaka? Even Jesus cries. Amen, amen. Amen. Il y a une grande foule qui accompagnait la mère du fils unique. There's a big crowd that was
Parce que son fils unique était mort. Et la foule l'aidait aussi à pleurer. And the crowd helped her to cry. Comme le fils unique de son père As the unique son a raconté le cadavre du fils unique de sa mère. Et ça suffit la résurrection. Unique son and it was the resurrection. Les cris, le pleurs, les gémissements de la mère du fils unique et de la foule s'étaient transformés en cris de joie. Parce qu'ils ont rencontré le fils unique de son père, qui a le pouvoir de la vie de la mort, et comme Dieu l'avait préparé pour sa bénédiction. Tu vas prier comme ça. You want to pray like this. Nataka na mimi nikutane na yule umetresha I kwa also baraka want zako. to meet the person who prepared for my blessing. La nourriture qui était prévue pour le lever de deuil, bien And aimé. the food that was prepared La boisson qui était for prévue pour le lever de deuil, and everything that was prepared for this day, on l'a mangé, on l'a they bu. ate and they Pour commémorer la résurrection du fils unique de sa mère. and the resurrection of this son, unique son. Alléluia. Amen. Bien aimé. Brother, Quand tu vas rencontrer la personne de le fils, dont le fils unique de son père when you will meet a the prévu pour ta person bénédiction, that the unique son of ça his sera father le salut prepared for pour ta your vie. blessing. Ça sera le mariage. Cette personne aura pitié de That toi. person will feel compassion upon you. Cette personne, si c'est à l'interview, même si tu as mal parlé, il va classer ton dossier d'une manière positive. Will bring positive response. Même si tu ne t'es pas bien défendu. Even though you did not Quand Dieu l'a defend préparé, yourself c'est comme ça. properly, it happened like that one. Et l'argent que tu as prévu pour les loyers, And the money that you prepared to tu for l'amèneras the ici pour les actions de grâce. you will bring it Les here minervoirs que tu for auras prévu pour les enfants. school fees that you prepared. Et que tu as Chikubo pour le You shopping. go to Chikubo to shop. Et le pleurs de chaque jour, And the les cry of souffrances every de day, chaque jour, the suffer of every day, ça sera transformé en remerciement they à will Dieu. be changed to Parce qu'il a changé ta position. Il faut que Dieu change notre position. God had to change our position. Il faut qu'il change de We notre have to position. change our position. C'est Jésus-Christ seul, It's only le fils Jesus, unique de son Père, the qui ne change pas. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. yesterday, Mais today, toi, tu dois changer de position. En 2023, je ne t'oblige pas. this year. Mais moi, je suis en train de prier. But I'm praying, Mungu nikutanishe. God, let Na me, wale ambao umetayarisha kwa ajili ya those baraka people you zako. have prepared for Mungu my blessing. nikutanishe. God, Mungu nikutanishe. let me Avec yule ambaye umetayarisha kwa ajili ya baraka that zako. you prepare Bien aimé, quand le fils unique de son when père the unique agit dans son ta of vie, his birth reacts in the life. c'est lui à qui le Seigneur des cieux a donné un nom le plus merveilleux. Hallelujah. C'est la libération totale. It's a Ton total nom est freedom. si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Non mais